नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल ले आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज मार्च मास 19 तारिख 2025 मसीहा बुधवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार को को नाटक मंचस्थ हबो ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा स्वप्न महल आज तार तृतीय रजनी बघेई टांगी खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी ब्राह्मणिया बांकी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार द्वितीय रजनी गाड़कण मंचेश्वर भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा। डीएसपी दुर्गा। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी चंदका भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी मधुपुर उत्तरा भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा इंद्र भुवन आज तार द्वितीय रजनी सोफा टांगी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी तुंडुरा बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। कहिबाकु लाज शुणिले पाप। यात्रा स्वर्ण महल आज तार प्रथम रजनी काठियापड़ा केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी जरड़ा तालचेर अनुगुल रे आजिर मंचस्थ नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा याज्ञसेनी आज तार प्रथम रजनी मानपड़ा राजनगर केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक काहार कौन हजिछि। काहार कौन हजिछि। यात्रा ग्रांड महल आज तार प्रथम रजनी बसंतपुर भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ। धन तमे भलरे थाओ। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार प्रथम रजनी पंचवटी नखरा भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक मारु महाभारत। मारु महाभारत। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी तरास राजकनिका केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक सेई गोटिए भूल पाई। सेई गोटिए भूल पाई। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार प्रथम रजनी गराम जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया। नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा धौली आज तार तृतीय रजनी जयपुर पहाड़ भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी मलीपड़ा खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक प्रेम एक मिठा जहर। प्रेम एक मिठा जहर। अपेरा अशोक सम्राट आज तार शेष रजनी
ତେଣ୍ଟୋଇ ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରତାଗଡ଼ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ନଅପୁଟୁ ଶିବରମଣ କଲେଜ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କନ୍ଦାନା। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ସାନ୍ତ। ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଅଭଣା ବିଷ୍ଣୁପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶଙ୍ଖପୁର ବନ୍ତଳା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବାଉଁଶପୁଟୁ ତିଗିରିଆ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମଦନପୁର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ତାଳଚେରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦାମୋଦର ନଳୀ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।